Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Ruskoj pravoslavnoj crkvi koja se nalazi u Bolonji. Bili smo u ovoj crkvi prošle godine kada smo obilazili Italiju i ono što je interesantno vezano za ovu crkvu jeste da je to prethodno bio manastir, katolički naravno, ali ona sada pripada Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Vidjeli smo na njihovoj oficijalnoj stranici da se tog dana služila večernja i iskoristili smo tu priliku da prisustvujemo večernji. I kada smo se približili crkvi, odjedanput smo osjetili tamjan. Nas je ono začudilo kako se tu sad mirišemo tamjan, a nismo shvatili da se nalazimo baš blizu crkvi. I vidjeli smo gore natpis Hristos Voskrese, odnosno Vaznesenje Gospodnje je bilo prikazano i vidjeli smo s desnom stranom da su vrata neka bila otvorena i da odatle dolazi taj miris. Mi smo ušli unutra, večernja je već bila počela, ali nema veze, vidjeli smo dosta starijih ljudi pogotovo i otišli smo gdje se prodaju svijeće da nešto kupimo. I kupila sam ikonu Svetog Vasilija Velikog jer je upravo ta crkva njemu posvećena. I ta žena Ruskinja koja je tu prodavala pitala nas je odakle smo, mi smo rekli da smo Srbi, većinom kažemo mi smo iz Srbije. Jer ti ne možeš objasniti ako ti kažeš ti si iz Bosne, onda si misli da si musliman i onda je to kompliko, ona kaže ne mi smo iz Srbije, gotova riječ i ide ja više raspravi. I kaže ona nama, vidite onog tamo bačešku, bio neki zaista krupan sveštenik, koliko sam shvatila on je monah i kaže ona nama on je Srbin porijeklom, da njemu priđemo i da pričamo sa njim. A meni neprijatno, evo što je večernje još uvijek u toku, a drugo ne mogu ja sad da priđem da kažem i mi smo Srb, čuli smo i vi ste Srbi, pa eto da pričamo. Mislim nekako mi to bilo čudno i nepristojno u tom momentu. I pitala sam još da li se smije snimati, ona rekla može se i tu sam malo nešto snimala, odnosno pričekala sam da se završi večernja i onda je poslije toga počeo da se čita akatist. Ne znam kome je čitan akatist, ne sjećam se, mislim da je predstavio Bogorodici i te bajke su se onda između se dogovorile ko će kada da čita koji kanon. Trajalo je zaista mnogo, bili smo tu sigurno sat i pol vremena. To je bilo tolika vrućina i sparnost u crkvi. Ja samo se sjećam, sva sam bila mokra, bukvalno voda od mene išla i šta da radiš vruće. Ono što je možda od mene bilo glup kont, ali eto, ne znam. To je ono kada osuđuješ nekog, a ne poznaješ ga. I opet sam se uhvatila u tom momentu i rekla sam moram zaista malo više da razmišljam o tome o čemu mislim. Jer u tom momentu kad se čitao taj akatist ulazio neki čovjek, mladić, sav istetoviran, vidi se da je kao narkoman je izgledao, moram tako da kažem. Ja sam se bojala da će on nama nešto uraditi svima. Jer on je ušao, bio je tu jedno vrijeme i opet izišao i tako 2-3 puta. Ja sam se zaista u tom momentu mnogo prepala jer mislila Bože sačuvaj nas od takvih osoba. Ali to je bio glup kont jer na kraju krajeva on je tražio nešto u toj crkvi. Mislim da je poznavao čak i sveštenika i da nisam trebala tako da razmišljam i moramo dobro da mislimo o našim mislima i šta mislimo o drugim osobama i da taj prvi utisak koji mi vidimo od neke osobe iz daleka, da ne govorim kada uđemo u neki razgovor, da se stupimo jedan korak nazad i razmislimo stop čovječe, ja tu osobu ne poznajem, ima razlog zašto ona tu. I taj pomisao da imaš strah da će se nešto desiti, to zaista ne dolazi od Gospoda, nego od one suprotne strane koja nas pokušava sa strahom da nas najprije izvuče iz te molitve u kojoj se nalazimo, nebitno koja je molitva u pitanju, da li kod kuće, da li u crkvi. I da počinjemo da gajimo
priču neku u našoj glavi, to će se desiti, ti već vidiš kako on napada one babe, kako napada sveštenika, kako napada mene na kraju krajeva i da ja njega osuđujem već. Ja njega već osuđujem, a uopšte ga ne poznajem. I trebamo da stupimo malo nazad, kažem, hej, stani. Bože, pomozi njemu, a i meni prvenstveno. I da na početku zgaziš tu pomisao i da otjeraš te nevaljale misli i da se riješiš toga na početku. Prije nego što dođe do toga da ti neku priču razbijaš u mozgu. I to je zaista jedna duhovna borba koja će nas pratiti, ja mislim, do same smrti. Da je to jednostavno i duhovni trening za nas. Ali moramo da pazimo da mi ne bi griješili i da se ne ogrišimo na toj osobi, koja god da ona bila i kako god ona da je izgledala. I to je ono što sam ja izvukla iz te priče. I na kraju se završio taj akatist. Sveštenik je nekoliko rečenica govorio i dijelili su nam, ne znam što su nam tačno dijelili, to neki ruski običaj, u ruku su nam davali pšenicu koju je on prethodno osvještao. Mi smo to naravno uzeli i vidjela sam tog baćušku, tog našeg navodno srpskog monaha i ja sam pokušavala da li da mu priđem, kako da mu priđem. Ne mogu reći, pomaže Bog, ja sam čula vi ste Srbin i ja sam Srbin, eto fino. Ne znam, nekako mi je to bio pogrešan pristup, a i bojala sam se jer on bio je povučen mnogo i vidjela sam da nije ni sa kim drugim ni razgovarao. I nisam nekako i njega htjela da ometam i ne znam i kako bi sada postupila ili kako pravilno postupiti u takvoj situaciji. Možda bi vi nekako drugačije to uradili, možete to rado napisati u komentarima, ali ja u tom momentu nisam znala kako da ja njemu pristupim. I na tome je i ostalo, nisam mu prišla, mi smo onda izašli i drugi dan, pošto je bio jedan praznik, mislili smo da će biti liturgija, iako online nije pisalo da će biti neka liturgija, ali mi smo pokušali, nadajući se da će možda da bude, i mi smo pješke se opet vratili sutra dan, ali je bila zatvorena crkva i onda smo se polako i vratili nazad. Spakovali se i onda morali naravno da napustimo hotel jer je to bio dan kada smo se vratili nazad za Austriju. Na kraj krajeva, meni je bilo zaista lijepo u ovoj crkvi. Vidjela sam mnogo ikona, mnogo i naših svetitelja i freske su bile divne, sve bilo ono tamno, ali nekako osjećao se taj mir u ovoj crkvi. I molim vas, ako se nalazite u Bolonji, da obavezno svratite u njoj, da pogledate online naravno kad je otvorena i da iskoristite tu priliku da tamo odete. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin.